Tambora, Comité national olympique et sportif du Mali de la Ademenido, ni Move Africa Mali Tellier. Dimanche septembre colloque l'état en kilen samba flamwa en flambo bismillah renouveau télévision ale jabaran ka esprit olympique jam kan o Canada bi anga bakruba kele amena mi baroda sigi mi fédération malien de taekwondo ale mawulu bambolo krobi amayra ka fofa ko nyama ba no docteur Aluno Badra Traoré ale nyama ba ya mafa bambolo kora ka tase deten mano Yakuba Samake ale ni mafo ka kunyene boba no amnata damele amena baroke femnu kan saudi ka foka championnat ale baroka ngaski singan septembre colloque le temps anani kata kunfuri atan ani wolon vlala ani mbafu baraketa dumumu bolodo na tawla ale ni anya ka fo mi boursu kono sur la fédération malienne taekwondo ale kalandindo fe hakilla do rewka mafo kosoni kasaw ced déjà kataga sans fla kala ubna to baro sigi senga ni hanga bokurba ye amina baro sigi min kan bi amsika mi fo ani fédération maw donc atako blada gidala mi Nyamaba docteur Alou Badra Traoré ami foki bismillah kenaka somo ko kenaka basi foite ibe chogodi alhamdulillah hakilla ni soja babi bursu be ga soro te kono be ga tanye inshallah am kan se ko ke sikatala d'accord o ko fa mi Yakuba maître Yakuba Umar Samake allez détenir maître ami fena bismillah kenaka merci bien ni somo ko kenaka ba alhamdulillah ba abadi alhamdulillah merci o ko fa ambal mamuso no e amnata damila nya futu amna mi ko la ben bagaw uluka nyama ale fene afene bambulo kene kan bi amnata ame fuldi fene ma sumu wa kene ba e bismillah kene ka aywa donc amba damna ni docteur donc Aluna Badra Traoré dali fédération re nyama bay nya ka fo mi bureau kura kun manda kura mi bolo dana kurari kan ka manda kura dima donc ambe kuma kan folo wa amba damne fem yore ka ira buguna tige ka so ke itate ka foko kan ibla fédération taekwondo fédération nyamala nga ifene maîtrier wa mafi mi farafina gunga fona union africaine taekwondo la mafi be chako fina kon la iki ira buguna tige bela jelen ka sika don Alou Badra Traoré jon redo ambe alame baga bela jelen fo ka kuma yere ka gelen toujours mais ni titre be akanga fo donc le docteur Aluno Badra Traoré ni ceinture noire 7e dernier taekwondo la ni arbitre olympique ba ni jeux olympique ngbo keneka mu arbitre taekwondo tasra fait frafina yere gunga union africaine de taekwondo no bi occupé taekwondo bela frafina jamana ka ni auditeur ko fona be ken élection de donc fana danaya ba de frafina jamakulu taekwondo jamakulu fe min daranka o temene ko fe comité olympique national comité national olympique et sportif du Mali ni o fana directeur technique donc nangambe taekwondo tata bakru bala amseka danima ka fo ne belbele aywa anya fo tugamna mi manda do bana manda kura koni o kalfadla ko kura ka fo kika temeni chai manda kalfalila ani biche ire be chugudi amseka fo alhamdulillah manda temene folo ne me mo kan doni amseka fo taekwondo ya aseko ke bari ni ajatimine jamana yɛrɛ taara jeux olympique la taekwondo de sababu la bari taekwondo de sera ka mɔgɔ kelen dɔrɔn qualifié jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na sport bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan donc kɔrɔ ye k'a fɔ bon ko dɔw kɛra wa mɔgɔ min fɛnɛ taara a tigi labɛnna jamana kɔnɔ de bourse tun bɛ dɔw bolo kɔ kan mais a tigi labɛnna jamana kɔnɔ donc kɔrɔ ye k'a fɔ baara dɔ kɛra walasa ka se ka taekwondo ka kɔrɔta nka toujours i b'a dɔn taekwondo kɛla yɛrɛ ka baara a te ɲagala jamais o ye taekwondo kɛlɛ o ye taekwondo yɛrɛ hakilina ye k'a fɔ i man ka sɔn cogo si la k'a fɔ i bɛ ɲaga i yɛrɛ la bari ni ɲaga i bɛ commencer ka ɲaga i yɛrɛ la waati min na o de y'i jigin kuma ye donc i bɛ toujours i b'a fɔ bon baara nin n b'a se ka dɔ fara kan o mana kɔrɔlen o tɛmɛna sisan kura o daminɛna
alhamdulillah donc au konna la ani directeur technique kurasiri mi hakilina na hakilina beta fangelen fe taekwondo famia ani taekwondo tanye d'abord le engagement donc on est belebele oui bara belebele taekwondo la bari bara fenfe beke avec salu kono avec club kono hakilina o yere doni kalandenw na walsa ka ladamu soro ka discipline soro ka tanye soro o bébé ke salu kono folo nyana ka se équipe nationale ma donc manda kurengo na alhamdulillah ambe farbe ka funi don kata baraw tabulo la ambe nata ka fo ni ala sonama anga se ka kuna funi nyana ma soro mi be jamana yere kuna wolo parce que kono kala yere abe jamana de fe abe tay kono ke ngabe jamana de fe bari drapeau banga salu kono imumbe fo donc vraiment o tay kono yere ka kalaye ok amba fo nere nye cliff la gete kuna ni mataroja donc ameta mi Yakuba Omar Samake deten et anyi ki woro soro ka fo mi ka champion national Kiwuzirki alen punse donc Kiwuzirki ma dongo o kono beso ko kura embulu donc alen punse championnat national ni kalon kletan nani katabla tan wolon blala et détenu amba fo ko amba chama bule ni amneta kasbo ke au kanga la benchuga ba ka nyefo mo yino bisika fumi ala sala chola woni se na forika wala ke championnat yere kan bisika mu fa ka na soro ye ma fi détenu kura nga ite mo kura te kono la. Merci bien inche in bradi e kanyi ngali anana anyi ngali wati chomi bi ambe fait ka championnat national ke taekwondo la kurigi oye a combat punse amo wele ko kata donc au fin fly championnat bena koka ne punse oye ko kurana le ambe fait kana yira demso na ko kele kofe jama haklina kele o fana be o de wele ko punse mi ma kono tiki ka ke bi championnat na ka puna wolo nyini ka se anga bureau fédéral na nyemo ma folo fait mi championnat techniquement aka malien be nisondia akonna la ka talan nyuma umbo akono mamun bisi munum se ka anga sininya sigi tanye sabati vraiment me ko baraw de ke minye ako inkluma rere an kaleka e fo taekwondo katanye ala ni aw barka la presse kuna foni jensenaw inshallah habitanye parce que en kalka ya katanye ou habitanye parce que c'est une discipline martiale ni da kominga fiku ke kase adana ore a faso de nyuma ya yoroi faso de nyuma ibi ka faso kren ka sankorota ka blato sanfe en fana be fait comme taekwondo kren ka ta ka bla sport au sanfe inshallah amo laydu dawmo obeke sana natola hali ko metate sikatala donc ambetami amblom so ale la amneta dameli mafo champion national na for national ko ne hakilla jamana marabulo bela jiri demna nyongo sora ko no la e ko la ben bagaw ka mafo nyama la ben la bombe chudi yani championnat damna liche. OK ni ngal jaran d'accord bon pour le moment la ben chama sabatileno parce que régionaux mana na obibla romna no wa shiroye ko la fi romna wa nu ko dumuni ko abela benema mbulo kaba donc ne re occuper mo bela kwa ki o bela beneno délégation do re kana bikle gana déjà mo do la beneno kaba mum na tulu kumbe aéroport la katane ko logement na mo dumuni ko ni fion o be asirleno ko na fo ka tuta donc goni moro gelato shi la folo ko benye sigleno ni ala sona sigatola donc amna président yorola donc championnat frangal jumé bolo ka da déten takan parce que championnat national ça veut dire que de kaya kidal donc bele bina konala konogonte adna soro manda kura konala ni championnat folloy mais ni ti championnat ka championnat fin organisé dans fraude même na kenya tani championnat temelonche nina anga famia la anye la ben sabati kabi wati jam bari an ta fe fon kan tantema oui comme hier ko de la ka championnat organisé
o ye expérience yɔrɔ ye donc n y'a faamuya k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka kɛ kabi wagati jan o hukumu kɔnɔna la an ye région caman an yɛrɛ wulila ka se région dɔw kɔnɔ ka se ɲɛbila la walasa ka olu labɛn u ka région championnat kɛ bari n'i y'a mɛn championnat national sodansow ka kɛnɛ de don région bɛɛ b'i ka mɔgɔ ɲɛnamaw ɲini minnu bɛ se bɛɛ la ko ɲɔgɔndanw kɔfɛ minnu janga bɔyara ka kɛ champion ye o yɛrɛ de don donc olu yɛrɛ de bɛna ɲɔgɔn fara olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na ɲɔgɔn kunbɛn tuguni Bamako bon pour que directeur technique yɛrɛ ka baara ka se ka nɔgɔya direction technique ka baara ka se ka nɔgɔya fo ka olu ka se ka mɔgɔ ɲɛnamaw de suganti u ka kɔnbɔ wagati la an ye dɛmɛba d'u ma walasa ka se ko sabati ka ɲɛ bari ni équipe nationale bɛna bɔ a la fo a kɛ équipe nationale ye min bɛ se ka jamana kunna wolo donc an ye région caman kɛ an yɛrɛ déplacera ka taa région caman na n y'a fɔ cogo min na walasa ka se k'olu dɛmɛ a organisation taabolo la ɲinan an ka faamuya la jama min bɛna na ɲinan o bɛna bonya ka tɛmɛ san tɔw ta kan bari an ye dɔ fara minnu bɛ pumse kan an ye dɔ fara olu mɔgɔw kan ani yɔrɔ minnu ka gɛlɛn i n'a fɔ Gawo n'a ɲɔgɔnnaw organisation y'a fɔ sisan k'a fɔ équipe dɔ bɛ na o ye Gawo de ye kabi wagati jan an wulila an bɛ tɛmɛtɔ bɛ armée malienne fo kosɛbɛ armée de l'air y'an dɛmɛ walasa ka se ka Gawokaw lana baara b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ siraw kan walasa ka se ka Gawo équipe lana donc o Gawo équipe o bɛ se yan bi ni Ala sɔnna a ma nin bɛɛ ɲɛbila minnu kɛra o b'a to jama cayara ka tɛmɛ san tɔw ta kan nka o n'a taw ta an kɛn bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa championnat in bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ gɛlɛya kana y'a la donc an kɛn bɛ k'olu fɛɛrɛw tigɛ championnat in bɛ kɛ palais des sports la voilà Salamatu Mayiga a kɛ kuma tuguna ka sababu kɛ kalo tile 14 don kɛ kuma ko la sɔgɔma ni wula don walima a bɛ boloda cogo jumɛn bon an ka bolodali ye min ye tile 14 a bɛ kɛ i n'a fɔ délégation bɛ na ka bɔ région na u b'u lafiɲɛ dɔɔni tile 15 o bɛ kɛ ni kalo tile 14 ni kalo tile 14 o bɛ bɛn ni délégation nali ye donc an y'a fɔ cogo min na Gawo bɛ na bi bari gɛlɛya minnu bɛ sirako la o bɛ na bi o n'a taw t'an labɛnnen don k'u kɔnɔ tile 15 nin kalo in tile 15 o bɛ kɛ stagiw ye bari minnu nana arbitre dɔw b'u la fo ka olu fana ka fɛnw yira la walasa arbitrage bɛɛ ka k'a kɛcogo la an b'o wele stage d'arbitrage ani minnu kan ka combat kɛ olu bɛ peser bari a b'a dɔn fɛn min ye kelen sport ye n'an b'o wele sport individuel poids ko b'a la mɔgɔ girinma ni mɔgɔ fɛkɛma tɛ se ka bɛn n'o tɛ o tɛ ɲuman ye donc minnu ka poids ye kelen an b'o poids sɛgɛsɛgɛw kɛ o don ka tirage au sort kɛ jɔn ni jɔn bɛ bɛn i ka catégorie kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛ kalo tile 15 kalo tile 16 ka daminɛ sɔgɔma 8 heures fo ka taa se su 19 heures 20 heures ɲɔgɔnna ma combat éliminatoire bɛ kɛ donc o ye kɛ o kɔnɔ o don bɛɛ bɛ kɛ combat la kalo tile 17 sɔgɔmada fɛ éliminatoire tɔw bɛ kɛ ani final minnu tɔw bɛ yen wula fɛ sa o bɛ kɛ cérémonie ye cérémonie la an bɛ nata k'a fɔ an bɛ mɔgɔ minnu invité ni Ala sɔnna ma ka daminɛ sini na ka ban u bɛ se u bɛ n'u ka carte d'invitation sɔrɔ an bɛ nata k'a fɔ olu bɛna ye kɛnɛ kan ministre b'olu la député b'olu la maire b'olu la an tɔɲɔgɔn sportkɛlaw wɛrɛw fana b'olu la comité olympique b'olu la donc o bɛ kɛ samedi don le 17 o wulafɛla o bɛ kɛ n'o ye k'a daminɛ 16h la ni Ala sɔnna ma an bɛ nata k'a fɔ 18h30 a cayalenba a bɛ kuncɛ walasa mɔgɔw kana sigi ka mɛn nka u ka taekwondo jama yɔrɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a fɛ k'o yir'u la o don. ayiwa an bɛ taa Alima ale yɔrɔ la halisa Alima an y'a ye k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ dɔw la u b'aw ka ɲɛnajɛw sigi sen kan nka donsarako b'a la est-ce que ɲina aw minnu bɛ ka ko lamɛnbagaw donsarako b'a la walima a ko bolola cogo di. non donsarako t'anw ta la ɲina bon komi wagati jan daminɛ 97 wagati ninnu na i b'a fɔ président yɛrɛ b'an kɔrɔ cogo min na n y'a fɔ pour que an ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ ni fɛn dɔw ye an ka donsarako k'a la
ni bɛ fɛn o fɛn kɛ fɔlɔ i yɛrɛ bɛ valeur don i yɛrɛ la fɔlɔ yanni mɔgɔw ka wari b'u kun ka billet ta ka don donc a ka fɔlɔ an yɛrɛ la fɔlɔ ka kɛ bon an nana ye k'a fɔ bon ɲinan an tɛna se ka don sarako k'a la palais des sports a accès man nɔgɔn kosɛbɛ tagali ka gɛlɛn dɔw bolo sotarama tɛ sira ka direct la ka taa donc yɔrɔw ka jan ko nɔgɔya kama an b'a to mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ta ka taa taacogo min na donc bɛɛ bɛ don fu la don sarako t'a la parce que an bɛ fɛ an ka ye de an mago bɛ jama la donc an bɛ wele da di bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ ka na taekwondo soutenir minnu bɛ taekwondo kɛ o minnu t'a kɛ minnu t'a kɛ o an mago bɛ bɛɛ jama ka na walasa ka na ko ɲɛnajɛ ja u bolo n'Ala sɔnna siga t'a la donc a ko filɛ nin ye an bɛ taa min ye maître Yakuba Umaru Samake hakili la n b'a fɔ président da tura kuma dɔ la ka sababu kɛ n'i ye DTN kɔni ye i bɛ sélection ɲumanw de kɛ est ce que o fana na i kɛlen don ka disposition caman ta walasa n b'a f'i ye don tɛmɛnen na a fɔra ko taekwondo dɔrɔn de taara Jeux olympiques la Mali bɛɛ jɔyɔrɔ fa donc est ce que i labɛnnen don ko kura ka se ka tɔmɔli ɲuman kɛ ka sɛnsɛnli ɲuman kɛ walasa taekwondo hali bi aw kɛɲɛra min na salon ko a k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ɲina. Bon, i ka nin ɲininkali a diyara n ye mais comme président y'a fɔ cogo min na mɔgɔ ma ɲi i yɛrɛ da mais ce qui est sûr min jɛlen don n'a nataw la min ɲɔgɔn kɛra 2006 2009 Daba Modibo fɛ min ɲɔgɔn kɛra an ka champion tɔw fɛ n'o ye Ismaïlu ye ka na se fo Seydou Fofana ma n'o ye ne yɛrɛ ka écoleden ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye an bɛ ko kɛ min bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan parce que an bɛ fɛ taekwondo a ka jamana in feere diɲɛ ɲɛfɛ ka jamana in a ka résilience bi a ka dɔn diɲɛ ɲɛfɛ ko cɛfarin jamana don a ka dɔn diɲɛ ɲɛfɛ ko ni min ka di maliyɛn ye o bɛ kɛ bon min ka di taekwondo ka ye o bɛ kɛ don n'a nataw la n b'a sara i la Sidibe an bɛna équipe nationale min sɔrɔ an bɛ wasa médaille ko la alayidu o timina ala k'o kɛ d'accord donc président an bɛ segin ka na yɔrɔ la min ye an b'a fɔ aw ka perspective ye jumɛn ye même championnat kɔfɛ parce que championnat o tɛnkuna ka ban a tɛnkuna ka ban mais championnat fana kɔfɛ hakili la wulikajɔ baw bɛ yen nɔ fédération malienne taekwondo bolo don nataw la o ye tiɲɛ ye bari championnat yɛrɛ a baara koloma yɔrɔ o ye ka équipe sugandi mɔgɔ ɲɛnamaw sugandi mɔgɔ minnu bɛ se ka yɛlɛ sisan ani mɔgɔ minnu bɛ se ka labɛn dɔɔni ka taa bari sport ye fɛn dɔ ye o faamuyalen don k'a fɔ an b'a fɔ bamanankan na k'a fɔ don kelen fa tɛ wuluni kɛ dosokɔrɔ ye donc sport ye fɛn dɔ ye n bɛ mɔgɔ labɛn ka taa ye dɔɔni a ka ca Ala fɛ i bɛ minnu labɛn ka taa dɔɔni n'u tora o hukumu kɔnɔ u bɛ taa kuwa waati min na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se o la donc nin yɔrɔ fila don mɔgɔ minnu bɛ labɛn sisan n'olu bɛ taa ani minnu bɛ kɔfɛ n'olu kan ka labɛn dɔɔni ka taa maintenant an ka programme ni championnat national baara ye an b'a dɔn fɛn minnu y'an jɛ Jeux olympiques la an b'a dɔn min y'an jɛ an b'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ an ka athlètes tɛ kɔnba kɛ kosɛbɛ kɔfɛ bari i kɛra Mali champion ye mais i ni mɔgɔ wɛrɛ champion wɛrɛw de bɛ taa bɛn fo i ka expérience de sɔrɔ ni n'olu bɛnna i bɛ se k'olu bugɔ cogo min na n'o tɛ technique ta fan fɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ ye kelen ye nka expérience ta fan fɛ u b'u ɲɛ donc an bɛ an ka baara nataw u bɛ na ɲɛsin u bɛ se ka expérience sɔrɔ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la championnat in bɛ ban dɔrɔn octobre kalo la compétition ba dɔ bɛna kɛ Sénégali o b'an kɛrɛfɛ bon an b'a dɔn k'a fɔ a tɛ an ka faamaw ka programme na bari san o san u b'a fɔ an bɛ se ka nin ta an tɛ se ka nin ta a t'u ka programme na nka comme Sénégal b'an kɛrɛfɛ donc ni Ala sɔnna a ma an b'a fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka équipe bila ka taa hali sira fɛ hali n'u bɛ taa jɔ Kayi dɔɔni k'u lafiɲɛ ka sɔrɔ ka taa nin bɛɛ b'a hakili la donc an ka baara nataw ye ka compétiteurs bila compétition caman na kɔ kan walasa u n'u ɲɔgɔnnaw ka se ka bɛn u ka se ka expérience sɔrɔ bari n'u ye expérience sɔrɔ an b'a dɔn techniquement u ka ɲi o expérience de b'a to an bɛ se ka u yɛlɛ hali Jeux olympiques la bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛnɛ para olympique bɛ yen taekwondo bɛ ka mɔgɔw labɛn para olympique la octobre kalo daminɛ na o lujuratɔw ta ye o fana bɛ taekwondo la
octobre kalo daminɛ na ka daminɛ le 2 ka taa bila le 9 octobre la a bɛna fɔ jeux olympiques fitinin dɔ bɛ Russie jamana kan na dugu la n'o wele Sochi jeux olympiques d'hiver kɛra dugu min na ni ala sɔnna ma an bɛ an ka taekwondokɛla 2 an'u ka coach olu bɛ taa yen ni ala sɔnna ma bari olu fɛnɛ ni jeux olympiques banna olu fɛnɛ ka jeux olympiques bɛ yen médaille ye médaille de ye donc hali n'a sera ka médaille sɔrɔ o fɛnɛ na o fɛnɛ bɛ jamana kunna wolo donc an bɛ ka baara kɛ nin taabolo ninnu na compétition minnu bɛ nalen san wɛrɛ compétition minnu bɛ nalen fédération mondiale kɛn bɛ ka compétition minnu boloda union africaine kɛn bɛ ka compétition minnu boloda an b'a essayer an b'an jija cogo sugu bɛɛ la an bɛ se ka athlètes bila olu siraw kan cogo cogo an b'olu kɛ hali n'a ma kɛ bɛɛ ye n'an yɛrɛ ye minnu sugandi k'a fɔ ninnu bɛ se ka woyo yɛlɛ an b'olu sugandi olu bila ka taa yen. ayiwa maître farangali b'i bolo ka da président ta in kan min ye perspective la. bon président ye kuma ban an ka perspective bɛɛ plantera ka ban maintenant à atteindre des objectifs ka se an haminaw ma an bɛ aw bɛɛ ka dɛmɛ ɲini an kɔni physiquement mentalement et moralement on b'a kɔnɔ ka ban maintenant aw ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la presse et le peuple malien a y'an jukɔrɔma tintin fɛn b'a to an hakilina ka sabati inchallah taekwondo na ne championnat du monde ye an pere bɛ na ne médaille olympique ye Mali la fana inchallah ala k'o kɛ président an ye kibaruya sɔrɔ a fɔ ko comité olympique fana ye dɛmɛ d'aw ma aw ka kalanden dɔw olu bilasira hakili la kununko walima kunasini yɛrɛ sibi ale ye m'a f'i ye kalanminɛn ta bourse olympique k'a di aw ma comité olympique ka dɛmɛ don. o ye tiɲɛ an bɛ foliba lase comité olympique ma bari tiɲɛ la comité olympique b'an dɛmɛ comité olympique jɔyɔrɔ ye min ye Mali sport ko la taekwondo ko la a bɛ ka jɔyɔrɔ fa bari n bɛ se ka kan sport Mali kɔnɔ a dilalen don kunkolo 3 de b'a la kunkolo fɔlɔ o ye fédération ye olu b'u ka sports yiriwa jamana kɔnɔ ka mɔgɔw sugandi kunkolo 2nan o ye ministère ye o ye gouvernement ye o ye n'a sɔrɔ ni fɛnw kan ka kɛ kɔfɛ olu bɛ dɛmɛ di o yɔrɔ la walasa mɔgɔ minnu sugandira fédération fɛ olu ka se ka jɔsen sɔrɔ kɔfɛ comité olympique n'a nana se jeux olympiques labɛnw ma comité olympique bɛ don o yɔrɔ la bari a bɛna fɔ ale bɛna sodansow ta tuguni ka tila k'olu digi tuguni ka taa ɲɛfɛ walasa ka se ka jamana kunna wolo jeux olympiques la i b'a dɔn médaille sportive mana kɛ cogo cogo n'i ma jɔ jeux olympiques kɛnɛ kan ka kɛ fɛn dɔ ye a bɛna fɔ dɔnni b'i jɛ i kɛra arbitre ye donc i seri dan n'a ye i kɛra athlète ye i seri dan n'a ye voilà donc comité olympique ɲinan a ye bourse 3 a y'o d'an ma walasa an ka se ka mɔgɔ dɔw sugandi minnu bɛ se ka t'u labɛn san 2 kɔnɔna la ka se Paris Jeux olympiques ma 2024 donc o mɔgɔ fɔlɔ o ye Aïssata Sibi ye i ye min tɔgɔ fɔ ale taara kunu n ka faamuya la ɲani heure damadɔ cɛ a kan ka se a seyɔrɔ la Allemagne ani entraîneur kumana donc an bɛna u bɛɛ suit o bɔlen kɔfɛ Youssouf Sempara ale fɛnɛ ale ye salon ale ye médaille sɔrɔ championnat d'Afrique la donc an bɛ nata k'a fɔ a bɛ si hakɛ min na ani engagement hakɛ min b'a la n'a fɛnɛ dɛmɛna kosɛbɛ a kan ka se ka o y'o yɛlɛ donc ale fɛnɛ bourse dira fédération ma fédération y'a ŋaniya k'a di ale ma ale fɛnɛ bɛ k'i labɛn ka taa Allemagne sabanan o ye Mohamed Fofana ye Mohamed Fofana an bɛ k'ale fɛnɛ ka ale bourse dira ale fɛnɛ ma ka taa Allemagne donc an bɛna fɔ ni maliyɛn 3 bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ centre kelen na centre sugandira mun na bari ni bourse dira athlète ma n'a taara yɔrɔ wɛrɛ la min ni centre tɛ kelen ye fɛn caman b'a la fɛn min b'a la a kan k'a yɛrɛ ta so la a kan k'a yɛrɛ ta dumuni na a kan k'a yɛrɛ ta a ka kɛnɛya ta sira fɛ a kan k'a yɛrɛ ta minnu bɛ a entraîner olu ka saraw a kan k'a yɛrɛ ta nin bɛɛ la bon or bourse dun n'i y'a jateminɛ bourse yɛrɛ hakilina ye bourse dafa de ye parce que bari comité international olympique n'ale bɛ bourse di ale bɛ nata k'a fɔ jamana bɛ se ka dɔ fara kan bon comme an ka jamana tɛ o jamana pour le moment sɔrɔliba yɔrɔ ye min fɛnnen don ka ɲɛ min dilanlen don ka ɲɛ
donc a y'a nata k'a fɔ u ka taa centre la u ka fɛn bɛɛ bɛ taa yɔrɔ min na n'o kɛra ni kunkolodiminw bɛ bɔ yen u b'u ɲɛsin dɔrɔn u ka préparation ma voilà donc o de y'a to an ye centre choisi comité olympique yɛrɛ y'an dɛmɛ o choix la kosɛbɛ voilà o comité olympique yɛrɛ ka politique ye sisan walasa ka se ka mɔgɔw k'u kɛrɛnkɛrɛn k'u bila sira ɲuman kan. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ maa saba min taara m'a fɔ taekwondo tɔgɔ la ka garijɛgɛ ɲuman d'u ma wa u labɛnnen ba ka na walasa sigi kelen ka min kɔnɔ o ka sɔrɔ o tɛ donc an bɛ taa an ka baro kuncɛmayɔrɔ kan madame Aminata Dembele an b'a fɔ kumakan laban jumɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sababu kɛ min bɛ sen na sisan min ye an b'a fɔ kalaman yɛrɛ o ye championnat de ye o tɛnkunda ka ban nin kalo ye tile 14 don déjà an bɛ kalo tile 11 na i bɛ kumakan laban jumɛn fɔ halisa ka kɛɲɛ ni championnat ye. Bon kumakan laban min bɛ ne bolo ka welewelemada kan ka se bɛɛ lajɛlen ma taekwondo kɛlaw sport wɛrɛ kɛlaw bɛɛ lajɛlen donc bɛɛ ka bɔ ka na an ka championnat la ka na lajɛ k'a fɔ ko taekwondo fɛnɛ bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ Mali kɔnɔ vraiment an fɛnɛ ni fɛn dɔ ka kan discipline ka ca dɛ mais kɛrɛnkɛrɛn la taekwondo ne tɛ discipline na bi min bɛ taekwondo sanfɛ a tɛ an mago bɛ dɛmɛba de la jama ka bɔ ka na anw lajɛ ɲɛmɔgɔw kan ka ko kɛtaw ye k'a lakali aw presse fɛnɛ an jigi b'aw kan kosɛbɛ surtout e yɛrɛ min y'an ka ko caman n'a nɔfɛ vraiment a ye welemada kɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ k'anw dɛmɛ surtout musolakaw kana taekwondo kɛ kosɛbɛ komi ne yɛrɛ ye muso ye ne bɛ ka muso de ka côté défend kosɛbɛ muso caman ka bɔ bourse caman ka sɔrɔ musow ye donc bɛ ne fɛ ka fɔ. ok maître Yakuba i bɛ kun fɔri ni jumɛn waati korona. bon waati korona o b'a to n bɛ laɲini dɔ sabati k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ministère min chargelen bɛ anw ka sport farikolo ɲɛnajɛ ma u k'u ɲɛsin taekwondo ma kosɛbɛ parce que taekwondo bɛ se ka kunnawolo lase jamana in ma vraiment an b'o ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya ministère fɛ o de ye ne ka kibaruya ye ka fɔ. d'accord maître kun fɔri ni jumɛn donc fɔlɔ n b'a fɛ dɔrɔn taekwondokɛlaw ka dɔn ka bɔ taekwondo y'olu de ta ye n'olu ye taekwondo bila yɔrɔ min na a bɛ taa yen de donc n'u ye taekwondo ta ni sɛbɛ ye taekwondo bɛ taa ni sɛbɛ ye n'u ye taekwondo ta ni tulonkɛ ye taekwondo bɛ taa ni tulonkɛ ye u k'o yɔrɔ faamuya. filanan taekwondo kɛla bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ taekwondo jɔli la nka bɛɛ ka jɔyɔrɔ dɔn i jɔyɔrɔ ye min ye i ko i jɔ o jɔyɔrɔ la n'i y'i jɔ jɔyɔrɔ la ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ la an ka taekwondo so bɛ jɔ o tɛ k'a la. sabanan championnat min bɛ nalen n b'a ɲini bɛɛ fɛ u kana u ka taekwondo la u kana u ka taekwondo supporter ani fɛn fɛn bɛ taekwondo kɛ fɛn bɛ art martial wɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw a ye na a kana taekwondo lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun fɛn fɛn ye an dɛmɛ ka se nin yɔrɔ la bari nin tɛ taa musaka kɔ walasa ka se ka mɔgɔw déplacer ka na ka dumuni d'u ma k'u loger fɛn wɛrɛ dɔn a taa musaka kɔ fɛn fɛn ye an dɛmɛ u bɛɛ tɔgɔ bɛ na ye nin don in championnat don u bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ an k'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn an b'a ɲini u fɛ ka continuer toujours ka an dɛmɛ n'u y'an dɛmɛ directeur technique y'a fɔ cogo min na ni ala sɔnna an bɛ taekwondo se yɔrɔ la min bɛ jamana nimisi wasa. ayiwa n b'a dɔn o dɛmɛbagaw la Move Africa Mali tɛ ale tɛ to k'o la donc o bɛ dan sigi an ka bi baroda la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman k'a fɔ min ye fédération malienne taekwondo ale ɲɛmaaso tun b'an bolokɔrɔ docteur Anu Badara Traoré ale ye président ba ye an b'a fɔ ko farafinna gunkan fana taekwondo la maa t'a kɔfɛ maa ye min ye maître Yakuba Umaru Samake ale ye détenu ka taa se Aminata Dembele ma an b'a fɔ ko kulamɛnbaaw ka ɲɛmaa don donc an b'a fɔ ko min ye dimanche nata ye sa an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen ka se ka min ye esprit olympique jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ sigi aw kan bɛn. Nambora, Comité national olympique et sportif du Mali de la Ademeni do ni Move Africa Mali lié.